Every time ma-upset ko sa tao or ma-offend ko, na-adji may tabo nila. Kawayuk. Either masakit or madisgrasya. 2 even died. 1 kay wa na ni mata until na inang gawas na an sa iyang tiil and she died. Oh my God. Saan siya? Maymun. Okay, friends ta ha. Well, the other one kay di nakaihi og kapagawas og hugaw and ibulot ang tiyan until she died. Pero wa jud ko'y gibuhat nila. Naiubos sa ko ato nila kay wa man ko'y gibuhat nila ngano imaltrato man ko. Okay, so na somebody. I don't know. In hindsight, maogi siguro na permi ko maka-experience aning mga butanga and wala even pag-join namo sa charismatic years back. Kaya wa namo na-confess nga pagbata na ko, kadto nag-UTI ko, dito Miss Albularyo nagpatambal og naay gipainom sa ako ang albularyo na murag tubig para maayo ko, which is naayo man sad ko. I just realized na after na ko magpatambal adto, on our way home, it was my first time to see that tall black silhouette guy na nag-smoke with my lola. Right now, I'm still experiencing supernatural things and I will try to find time to reach out to a priest for exorcism na jud kay di madana.